A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dallu alla tattabi'an afa'asaita amri. Qala yabna umma la ta'khud bilihyati wala bira'si inni khasitu an taqula farraqta baina bani Israila walam tarkub qawli. Qala fama khatbuka ya Samiri. Ya. Ya Samiri, lanjut. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min asarir rasuli fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladzi dalta alaihi akifa lanukharriqannahu thumma Ikhfa betul, lanang yang tadi. sifannahu fil yammi nasfa. Ya. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Yawma yunfakhu fis suri wa nahsurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Yawma idin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasa'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yawma idin la tanfa'u as-safa'atu illa man adina lahur rahman
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم najid lahu azma. Shadaqallahul azim. Ngebut jadi tekaras. Wah, lumayan panjang ya. Ya, silakan, Buni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Kalau disambung. Iblisa aba. Ya. Fakulna ya Adamu inna haza aduwwul laka wa lizawjika fala yuhrijannakuma minal jannati fatasqa. Ya. Inna laka Allah taju fiha wala ta'ro wa annaka la tazma'u. Hamzah tazma'u. Oh ya. La tazma'u fiha. Wa annaka la tazma'u fiha. Nah, nya jangan dipanjangin. Tazma'u fiha, enggak ada sukun ya. Wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Pawaswasa dari waswas syaitonnya. Pawaswasa ilaihi syaitonu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma watofiko yahsifani alaihima min warqil jannah. Ya. Wa aso Adamu hanya panjang ya, mad badal. Wa aso Adamu Rabbahu masihlah panjang. Yahunya. Adamu Rabbahu fagowa. Ya.
Summa jtabahu wa Rabbuhu rabbuhu fataba alaihi wa hada. ya. Qul Qolah bito Qolah bito minha jami'a ya. ba'dukum liba din adu 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 ya. Tasitnya nekan ya. Adu ya. fa imma ya'tiyannakum minni hudang ya Budi sambung hudang ya ikhfa. hudang famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa Ya. waman A'rada a'rada an zikri fa inna lahu satang dong kau wanah suruhu suruhu yaumal qiyamati a'ma ya. qala rabbi lima hasartani ma faqad kuntu basira Ya. qala kadzalika Atatka ayatuna. Kenapa? kaknya Kalau dibaca pendek. Atatka tuna panasitaha ya. wa kadzalikal Yaumatung sa ya. wa kadzalika najzi man asrafa wa lam Yu'mim yu'mim bi ayati rabbih ya. wala azabul akhirati asaddu wa abqa Ya. afalam dilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim Ya. inna fi zalika la ayatil liulin nuha Ya. walaula kalimatun Sabakot mir rabbika lakana liza mau wa ajalum musamma mariwan ya. 2 halakat. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika Qabla tulu isyamsi wa qabla guru biha wa min ana illaili illaili fasabbih wa atrofan nahari la'allaka tardo ya. wala tamuddanna ainaika ila ma matta nabihi azwajam minhum zahrotal hayatid dunya ya. Linaftinahum fi ya. Warizqu rabbika khairum wa abqa ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaiha ya. la nas'aluka rizqa Ya. nahnu
narjuku kawal, mau disambung ya. Nahnu Narjuku kawal narzukuka wal akibatul akibatul litaqwa ya. wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih Ya. awalam ta'tihim bainatu ma fis suhufil ula Laham ya. ula Ya. Aw- walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta Ilayna ilaina rasulan lan fanattabi'a ayatika min qabli an najza wa nahza ya. kullum Mutarob mutarob ya. Mutarobisum kullum mutarabbisun fatarabbasu ya. fasata'lamuna man ashabus busiratis sawiyya Ya. sawiyi wa Manih manih tada sadaqallahul azim. Kan sekarang saya tanya kebenarannya. Namanya teh Ibu Uni teh dugikeun ka ayat 135 nya. ya Coba Ibu tinggal nu 133 nata. 132. Nu tadi wa mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha aya. yang mana Ustaz? Yang ke atas Bu, ayat 132. Oh iya Ibu kan sampai 135 ya. Nah, 132-nya Bu lihat ya. ya Wa amur ahlaka bisolah itu bukan Allah nih yang memerintahkannya kepada Nabi Muhammad, Bu. Wa amur perintahlah. Wahai utusan, wahai Muhammad. Siapa? Ahlaka, keluargamu. Keluarga teh anak istri ya, Bu ya. ya Anak istri. melaksanakan sholat Ya, bisolati agar melaksanakan sholat wastabir alaiha tuh. dan sabar Dan harus sabar dalam menjalankannya. Jadi Bu, mendidik keluarga itu harus sabar. Kita pendidiknya, ya. Kalau nggak sabar nih, Ibu nggak ngajar anak-anak, malah pas ya. Ya Bu, waktu COVID nih kan belajar di rumah, ribut teh jangan indung nawa. Teh sabar ah, Ibu mah teh sabar, yang kudu bisa we. Jadi Ibu, pertama kali Allah itu memerintahkan Nabi ya agar mengajar anak-anaknya. Akhirnya ke kita, Bu. Kita pun kepala keluarga nih wajib mendidik anak istri kita. Mungkin dulu waktu kita belum menikah ya, terutama ibu nih, yang ngedidik kita itu orang tua kita. Setelah dinikahi, kita punya suami berpindah ya, berpindah tuh kewajiban tuh suami wajib mendidik. Kan dia kepala keluarga ya. Ini nih ayat-ayat yang bunyi. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Sok, Ibu apa? Udah 102 berapa itu? 132 Bu. Toha 132. Perintah mendidik anak ya. Ari Allah makan merintah teh salatnya Bu. Apakah yang harus dididik itu salat aja enggak? Wudu juga harus diajarin kan untuk salat harus wudu. Jadi bahasa nanti apa Bu? Majaz, simpel. Nah, Al-Qur'an punya kita salat barudak teh. Padahal mah kita salat ajarkeun nya wuduna, cara wuduna, kemudian naon? Prak-prakan salatna tuh. Jadi rumit punya. Perintah mah salat we. Paling salat teh kan aya doa tuh. Harus pakai tajwid. Ya. Artinya wajib juga ajar tajwid kan? Nyebutnya pakai tubuh memahami hukum itu tidak mudah. Ya. Iyalah mun kita teu make ilmu mah dianggap gampil gitu. Ustadz, ini teh perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Asalnya kepada Nabi Muhammad. Yang diperintah mendidik keluarga itu Nabi dulu, Bu. Kemudian Nabi nanti memerintahkan sahabatnya gitu kan. Akhirnya ulama dipahami, oh, yang wajib mendidik keluarga itu adalah suami. Orang tua apa? Oh, kepala keluarga. Kepala keluarga. Nu wajib mendidik. Wajib. Wajib mendidik anak istri itu adalah kepala keluarga. Tapi mungkin sekarang berbeda, misalnya si suami nama teu ngarti hukum agama,
tapi istrinya dari pesantren. Nah, jadi salah satunya. Iya. Jadi pada kipayah Bu namanya ya. Kalau nggak suaminya, istrinya bisa, istrinya ngedidik. Kalau dua-duanya nggak bisa, solusi titipkan pada orang yang bisa, Iya. tapi biayanya dipenuhi. Nah, kalau dibiayai oleh orang tua pendidikan agamanya, dianggap orang tua yang ngedidik gitu. Jadi akhirat nyelamatkan eta budak da orang tua dididik. Tapi kalau minta dididik, dua anak maut. Kayak daerah jadi musuh. Di musuh Bu. Kan kalau nggak dididik kan jadi bodoh. Bodoh tuh masuk neraka. Nggak mau anak-anak itu masuk neraka daerah tuh. Dia di hadisnya gitu. Jadi pasti aja yang bapak lagi kudungnya lo datang ada tuh, Bu, sionnya lo udah balik. Karena bapaknya nggak ngajarin. Iya. Itu Bu, jadi di akhirat lebih parah. Kadang orang kan, wah mending bunuh diri, ame beres masalah, kelirunya. Justru masalah lebih banyak. Jadi pertama Bu, yang diperintah mendidik anak istri itu adalah Nabi asalnya. Dan setelah Nabi mendidik anak istri beliau pun menyuruh kepada sahabatnya, ya. Bahasa Nabi mah apa ya? Nah, Nabi juga menyuruh sahabat agar mendidik anak-anaknya. Tapi ku Nabi ditambahan Bu, wahum abna usabin. Jadi permulaan pernikahan itu di usia 7 tahun Bu, ya. Jangan sampai balik. Jadi maksudnya kia dari 7 tahun sampai balik gitu dia udah terbiasa. Ya. Dibiasakan Itu biasa. Wa'mur ahlaka bisolah wastobir alaiha. Jadi yang harus sabar itu siapa? Yang ngadidik ya, Bu. Mata orang profesinya jadi guru kayak anaknya buahan ya, pasti sabar. Tahu dikit itu mah jadi guru. Karena sebenarnya jadi pertama Allah memerintahkan Nabi untuk mendidik anak istrinya. Karena Nabi memerintahkan sahabat juga untuk mendidik anak istrinya. Akhirnya oleh ulama jadi kesepakatan bahwa yang mendidik anak istri itu kalau tidak istrinya ya suaminya gitu ya, kepala keluarga. Mangga Bu. Stop. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi Goblatim mu'ridun. Ya, upami ridun atau hamzah mu. Upami kan mah mu. Lanjut Bu. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun ikhfa lahiyatan lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina dolamu hal hada illa basarum mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwas sami'ul alim bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sa'ir bal ya'tina biayatin kama ursilal awwalun amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha ya apahum yu'minun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu nunya kirang lami wa ma
wa ma kanu khalidin. Ya. Summa sadaqnahumul wa'ada fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dikrukum Karena afala ta'qilun. ya. Wa kam qasamna min qaryatin Idhar. kanat Ya, ikhfa betul. min qaryatin kanat dhalimatan wa ansa'na ba'daha qauman akharin. Ya. Falamma Ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. ya. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Qalu ya wailana inna panjang. kunna dolimin. Ama jalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan qamidin. Ya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Lau aradna an nattahida lahwal tahodnahu min ladunna. Tahan. Min ladunna. Ya. In kunna Mana panjangkeun kunna. In kunna fa'ilin. Ya. Bal naqdifu bil haqqi alal batili fayadmaguhu faida huwa zahik. Ya. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Amit tahudu alihatam minal ardi hum yunsirun. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsi amma yasifun. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amit tahudu min dunihi alihah. Penekeun alihah. Ya. Qul hatu burhanakum hada dikrumam ma'iya wa dikrumam qabli bal aksaruhum la ya'lamun al-haqqo fahum mu'ridun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi
ilaihi Annahu masih lah. annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu tahudar rahmanu waladan subhana Ya. bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'un illa liman irtado wa hum min khasyatihi musfiqun wa man yakul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika nazzihi jahannam kadzalika nazzid dolimin. Sadaqallahul azim. Namanya nuku ibu enah teh seberapa terakhirna? 28 29 ya? Coba Bu lihat ayat 7-nya, Bu. Kebetulan ada kandungan hukum juga nih biar sekalian lewat ya. Ayat 7-nya ada? Ada. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim pas'alu tadi dari situ Bu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat ini Bu nih dari pas'alunya Bu ya. Pas'alunya? Ya. Pas'alu dari pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini dipakai dalil oleh para ulama ahli fikih bahwa kita wajib taklid. Di tengah Bu ayat pas'alu. Nah, pas'alu prageramenta patwa aranjeun. Ahla dzikri ka ahli dzikir, ahli Al-Qur'an, dzikir cinta Al-Qur'an. Kamu syahid maksudnya. Kalau kita tidak tahu satu urusan agama, tanyanya ke mustahid. Ya. Karena sekarang Ustaz udah meninggal mustahid, lihatnya kitabnya. Ya. Nggak bisa juga bacanya. Mana Ustaz bisa baca teh bacakan. Gitu jawabnya. Banyak solusi Bu, kita tuh nggak perlu susah beragama tuhnya gampang, digampangkan gitu. Asal mau aja, itu jangan malas. Pas'alu ala dzikri ta, kalau kita tidak tahu minta fatwa di sini mah Bu ya. Pas'alu teh kan bukan minta apa, minta fatwa, minta keterangan gitu. Kalau yang bicara itu mustahid disebutnya fatwa. Tapi kalau yang bicara itu ulama bukan mustahid disebutnya nasihat dengan fatwa gitu kan. Ya tadi saya kan buta syarat salat iya. Berarti saya itu memberi nasihat ke ibu-ibu dengan nasihat fatwa ulama. Itu bukan saya berfatwa bukan. Ya. Fatwa itu harus dari mustahid. Misalnya MUI mengeluarkan fatwa salah, sebenarnya bukan fatwa itu, tapi nasihat dengan fatwa ulama, ibunya. Karena yang punya hak memberi fatwa itu mustahid, karena dia hakim. Kalau mustahid pasti hakim gitu. Kalau di kita mah apa ya Bu, hakim ya, hakimnya sama ya bahasanya. Pas'alu mintalah engkau penjelasan gitu ya, mintalah fatwa ahla dzikri kepada ahli dzikir, yaitu ahli Al-Qur'an, itu mustahid, karena mustahid yang tahu tafsir Al-Quran itu tentang ayat-ayat hukum ya. In kuntum seandainya engkau itu la ta'lamuna, tidak tahu. Jadi ini panduan buat kita orang awam. Ya Bu ya, dalam fikih Bu, semua yang tidak mampu ijtihad adalah awam. Bu ya? Awam. Termasuk Imam Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau itu awam dalam masalah hukum. Sehingga beliau pun taklid kepada Imam Syafi'i. Ya Bu ya, ahli hadis, tapi kan tidak bisa ijtihad sendiri. Belum ahli. Jadi Bu ayat ini pas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun dipakai dalil oleh para ulama fikih wajibnya taklid dalam urusan fikih kepada mujtahid ya. Nah, jadi boleh Bu dalam bidang fikih mah taklid deh. Karena cuma dua jalannya Bu. Ijtihad atau taklid. Mampu ijtihad haram taklid. Tidak mampu ijtihad wajib taklid. Tapi taklid adalah ke mujtahid gitu. Nyebutnya. Dina fikih boleh. Tapi dalam bidang akidah, keyakinan tidak boleh taklid. Ya. Harus ma'rifat. Karena ada 3 tingkatan di akidah mah. Jahlun murakkab, taklid, dan ma'rifat. Jahlun murakkab, taklid, dan ma'rifat. Jahlun murakkab ini keyakinan kuat tapi tidak sesuai fakta. Ini mah jelas sesat ya. Nah yang taklid nih, tahu sifat-sifat Allah tapi tidak bisa memberikan dalil. Itu pun diperselisihkan oleh ulama.
tidak ada yang menjamin mereka masuk surga gitu. Maksudnya ya bahayalah taklid itu. Ya harus ma'rifat. Ma'rifat itu iman ilmu ya, misalnya. Kita yakin Allah itu ada, wujud. Mustahil ada, mustahil tidak ada. Apa dalilnya? Adanya alam. Kenapa? Karena dalam logika muslim setiap ada alam, ada makhluk pasti ada yang menjadikan. Nah, itu cukup, Bu. Itu disebutnya dalil ijmali ya. Jadi keyakinan kita kuat ditambah dengan dalil. Karena kalau tidak bisa nggak dalil, Bu, suatu saat dia akan ragu. Nah, kalau ragu-ragu dalam masalah itu murtad, Bu. Allah teh wujud nantinya, ragu-ragu kan murtad langsung. Naudzubillahi min dalil. Kudu yakin, harus pakai dalil. Ini sudah diteliti oleh para ulama, orang-orang yang tidak memiliki dalil, suatu saat dia akan ragu terhadap Allah itu murtad, Bu. Allah teh wujud nantinya, kidam nantinya, bakoh nantinya, ragu-ragu, murtad. Makanya harus dibimbing dengan ngaji. Karena Ibu, di dodoho orang teh ku setan, Bu. Untuk mengambil keimanan kita, setan teh agak dodoho supaya orang lupa lah, kacaletot lah. Ya, Bu. Ini hati-hati, Bu. Saat musuh orang jelas eta setan teh teu katingali deui nya. Jadi ka urang ngabongohan wae. Kunaon supaya waspada ku ngaji, ya punya ku ngaji. Itu yang pertama, Bu ya, bahwa kita wajib taklid kepada musyahid. Ini dalilnya di Al-Qur'annya ya. Surah apa, Bu? Al-Anbiya ya, ayat ke-7. Satu lagi, Bu, satu lagi nih. Satu lagi ayat ke-23 22. 22, Bu ada? Laukana fihi ma'alihatun ya. Laukana seandainya pihima di dunia ini, di langit dan bumi ini, alihatun ada Tuhan lain selain Allah, ilallah selain Allah, lapasanata pasti bumi dan langit ini hancur. Nah, itu ya dalil buat tauhid nih. Ini menunjukkan bahwa Allah itu hanya satu ya. Ayat ke-20 saja. 22. Ya. Laukana pihima alihatun illallah lapasanata. Laukana seandainya pihima di langit dan di bumi itu alihatun ada Tuhan lain ilallahu selain Allah lapasanata, maka tentu langit dan bumi itu akan rusak, akan hancur ya. Pasubhanallahi. Nah, ada lanjutan nih. Pasubhana, maka maha suci siapa? Allahu Allah. Pasubhanallahi, maka maha suci Allah. Robil arsi, pengurus aras, Bu ya, pengurus aras. Maksud Rob itu pengurus ya. Jadi kan dalam kalimat lain Ar-Rahmanu alal arsi. Itu sifatnya kan Ar-Rahmanu bukan Allah. Tapi kalau di sini jelas nih Allah nih. Wa subhanallahi, maka maksud si Allah Robil asri pengurus aras, lain menduduki aras. Pengurus ya. Maksudnya begini, Bu. Aras itu makhluk paling besar. Maksudnya makhluk dari yang paling besar sampai yang paling kecil, sampai yang tidak kelihatan diurus oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi disebut mah aras satu mewakili gitu. Disebut mengurus searas, padahal semua makhluk dari yang terbesar sampai terbesar awal diurus ku Allah gitu maksudnya. Apalagi yang paling kecil. Amma ya sipun jauh dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah ya, seperti disebutkan Allah teh duduk di aras itu tidak layak ya. Tidak demikian maksudnya. Ini ayatnya, Bu ya. Kalau nggak lanjutkan Ibu Said. Bu An. Masih? Masih, Bu. Yang teh dah nggak terlalu banyak. Cepat sedek-sedek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil minum silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata Rotkom. Qatatnahuma Ya. wa ja'alna minal ma'i kullasayyin hayy. Ya. Afala yu'minun. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijazan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna samaa saqofan mahfudo wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwallazi khalaqal laila wan nahara was samsa wal qamar Pendek wal qamar.
kullu Ikhfa. kullun fi falaki yasbahun wa ma ja'alna li basharim min qablika Khulad. khulada apa Apa im mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ya wa ilaina turja'un wa ilaina wa ilaina turja'un wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattahidunaka illa huzwa ahadzal ladzi yadhkuru yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikril rahmani hum kafirun khuliqal insanu min ajal pendek min ajal ya saurikum ayati paranya ayati tina lagi panjang ayati mad ayati fala tastajilun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna au wujuhihim nar wala an duhurihim wala hum yunsorun ya bagtatang hatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun wala qadis tuhji'a birusulim min qablika faha qabil ladzi billadzina syakhiru minhum ma kanu bihi yastahji'un kul mayyaqla'ukum billaili wan nahari minar rahman bal hum an zikri rabbihim mu'ridun am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur pendek ya afala yarawna annana il ardo nangkusuha min atrofiha afahumul ghalibun qul innama unzirukum bilwah wala yasma'u summud du'a idza ma yungzarun wala immasathum nafhatum min adabi rabbika layakulunna ya wailana inna kunna zalimin sip wa nadu'ul mawazin qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsum say'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasidin walaqad ataina Musa wa Haruna furqana wadiya wa dzikrol
wa dzikrul lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati mushfiqun wa hadza dzikrum mubarakun tidak mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Sadaqallahul adzim. Dia kan sebarang teh 50-nya. 50-nya. Ketinggal gerak ayatna ayat seberapa ya? Ayat 25 coba tinggal. 25. Mohon. Tapi kan wika 50-nya. Ya. Coba tinggal ayat 35 na. Ayat teh. Terakhir. Kullu nafsin da'iqatul mauti. Pertengahannya. Ya. Kullu nafsin da'iqatul mauti wa nabluukum. Nah ini Bu yang ingin saya sampaikan ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ya. Wa nabluukum dan kami kata Allah ya akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan tuh. Wal khairi dan kebaikan, fitnatan dengan ujian yang sesungguhnya. Artinya apa? Ketika ada keburukan kita harus ingat Allah ya, Bu ya. Harus sabar Bu. Wah ini teh ujian, langsung aja gitu Bu ya. Langsung istirja kembali kepada Allah Bu ya. Kadang-kadang kalau tidak demikian kita merasa kecewa. Nah itu kan kecewa karena kita merasa oh itu milik kita bisa kemudian hilang ya. Nah ini jelas nih akidah kita nih ya. Allah itu akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Jadi buruk dan baik itu sarana Bu untuk menguji kita. Ya Bu ya, jangan kita berpikir kenaon Allah teh nyeun keburukan ulah gitu. Itu di dunia memang harus ada baik dan buruk itu ya. Nah, namanya ujian. Ibu ya. Jadi ada baik buruk dari Allah itu di situ ya Bu ya. Nih jelas nih. Dan kami akan menguji kalian semua Bu ini maka ya semua nggak terlewat. Nabi paling berat ujiannya kan, sampai dikejar-kejar mau dibunuh. Jadi kalau lihat ujian mah, wah Nabi paling berat. Sakit itu beratnya oke, tetap iman Bu ya. Kenapa kita diuji sedikit kok merajuk gitu? Jangan sampai begitu Bu ya. Wa ilaina turja'un. Sadaqallahul adzim. Aduh Ibu. Teka bagian deui ya. Aya kene so. Enggak, kamu janganlah. So, terus nyebut enak ngosna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Walaqad Kokolahkeun walaqad ataina. Ana panjang ataina. Ataina Ibrahim. Hina panjang. Ibrahim rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sip. Iqala li abi wa qawmihi ma hadihit tamasil lati antum laha akifun. Ain akifun. Sip. Qalu panjang. Qalu wajadna. Kalau kan wajadna aba'ana laha abidin. Ya. Kau kalahkan lakod. Kuntum antum wa aba'ukum fi dolalim mubin. Sip. Qalu ajitana bil haqqi am ang. Nah, Ibu pami berharkat bertasid mah tong di kalkolah nya. Biasa we bil haqqi am mangga. Pami di waqo disukun nembe. Bil haqqi am. Tapi ditahan Bu ada tasid. Bil haqqi am anta minal laibin. Sip. Qala bar
rabbukum rabbus samawati wal ardi ladzi fatarahun Ya, fatorohun. Lanjut. Wa ana ala pendek. wa ana ala dzalikum minasyahidin wa Watallahi la akidanna asnamakum ba'da ang tuwal mudbirin. Panjang wis. Sina pinter paja'allahum judadan Paja'alahum judadan illa kabirallahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ain yarji'un. Ya, bagian terus kedek. Qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu laminad dolimin. Ya. Qalu sami'na fatay Yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Ya. Qalu A'anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Sip. Qala bal fa'allahu kabiruhum hada pas'aluhum yang kanu yang tikun paroja'u rusuh ain paroja'u ila pendek ila anfusihim faqalu innakum antumud dhalimun. Sip. Summa nukisu ala ru'usihim. Ya. Laqad alimta ma laqad kau kalah alimta ma haula'i yantikun. Qala afata'buduna min dunillahi mala panjangnya la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum layat jadi wala yadurrukum. Sip. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Ya. Afala ta'qilun. Qalu harikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna bana ya naruku fi kuni bardan wasala
wassalaman ala Ibrahim. Ya guys, lampu sedang ngedoanya pengen ngaseunnya pikasieun tah ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Sakitu nya benya doananya. Lanjut. Wa aradu bihi kaidang faja'alnahumul ahsyarin. Ya. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barokna fiha lil alamin. Sip. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah ya wa kullang ja'alna solihin. sip Wa ja'alnahum a'immatai yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal fi'lal khairati wa iqama sholati wa ita zakah wa ita zakah ya wa kanu lana abidin waluton atainahu hukman wa ilman wa nazainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khobais ya innahum kanu qauma sau'in fasiqin. masihnya saya deh depannya lanjut Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. lanjut saya dulu deh Wa nuhan idnada min qablu pastazabna lahu wa panajainahu nana panjang panajainahu wa ahlahu minal karbil azim minal karbil azim wa nasyarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina ya innahum kanu qauma syau'in fa agraqnahum ajma'in. sip lancar nih Wadawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil harsi idna pasat fihi gonamul khawm wa kunna lihukmihim syahidin papahamnaha Sulaiman wa kullan ataina
ataina hukman wa ilma Ya. wa syakharna ma'a Dawudal Dawudal jibala bala yusab yusabbihan yusabbihna wat yusab yusabbihna wat toir. wat toir Ya. wa kunna fa'ilin Sip. wa alamna Tan wa allamnahu alamnahu son atalabusil son atal labusil labusil lakum lituh sinakum mim ba'sikum ya pahal antum pahal antum sakirun wali Sulaimana riha'a riha sifatan tazri bi amrihi ilal ardil lati barokna fiha sip wa kunna bi kulli syai'in alimin. Wa minasyaiton sayatini nurutan batur wa minasyayatini mayyagudu yagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dalik ya wa kunna lahum hafidin. Sip. Tahan. Wa ayyuba idnada rabbahu madsilah anni tahan rabbahu anni masaniyad durru masaniyad durru ya durru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayubnya pastajabna lahu fakasabna ma bihi min durriu wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam min indina wa zikra lil alamin. Hey, lil abidin kada mengko kalem wa Ismaila wa Idrisa wa Dalkifl. Ya, wadal kif lanjut. Tahan kullum minas sabirin. Ya. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Ya. Wadannuni idzahaba mugodibang fadonna allan naqdiro alaihi fanada pid dulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Ya. Pastajabna lahu
Pami diwakop pastajabnalah. Fastajabnalah Ya. Wa nazainahu minal gom. Ya. wa Wa kadza kadzalika Iqpa nungjil. nunzil mu'minin Ya. wa Zakaria Wa Zakaria idna darabahu Rabbila tadarni tadarni faradaw wa anta khairul warishin ya. Pastajabnalah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah ya. innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragobau wa rohaba wa kanu lana khoshi'in ain khoshi'in. Kade lanjut. Wallati Ahsonat farzaha fanafakna fiha mirruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Ya, lanjut. Inna hadihi ummatukum ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ya. Wataqatta'u amrohum bainahum. Ya. Kullun ilaina raji'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terus Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nari bihurmatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nari bihurmatil Qur'an Wa yasir alaina umurad dunya wal akhir. Akhirul kalam.
salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ide akhirnya udah ya karena kuliner seluruh sepuh dina YouTube mah kuliner teh. Soalnya penontonnya gitu. Dikersakeun ya. Naluri mah enggak. Nalurinya orang peryogi. Mangga udah. Karena tuang leuteut. Siap, mangga aya ieu cai ngaleut sok. Naon dia teh? Bismillah. Oh, ini mal ini ya. Apa tuh namanya? Ya, Katimus. Ketimus. Aduh, menehara rese. Ketimus teh. Katimus. Sanes kita. Nama Bu ya mah. Oh, Asin teh anya. Makan dulu, enak enggak? tapi pakai bawang geningan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bu Iis. Itu bawah. Hati boys ya. Iis. Ada mau bernya? Damal, damal asinna. Ini tepung beras. Lepet, Bu, lepet. Papais, Tepung beras, Pak. papais Kalau asin. lepet Apa banyak asinnya? ini. Ini mah pakai bawang daun. Pakai bawang daun. Enggak manis sih masinnya. Kalau di saya mah ini bikinnya pakai talam. Namanya apa? Namanya gandus. Gandus. Pakai talam. Pakai gini, nampan. Oh, terus di Ini dipotong-potong. Segi 4. Tapi ini bikinnya teh kalau pas yang hajatan. Ciri khasnya. Khusus ya. tepung beras ya? Tepung beras. Pakai bawang goreng kan benar ya. Namanya gandus. Lajin Bu Isma. Karena amis nanya. Bu Isma membuat rame kama ini. Bikin teh urap. Itu yang dari daun singkong. Enak ya, Mas. Mbak, tambah teh eta. Ya, sok. Ini sama Bu ya Mbak. Bu. Pisahin tuh. Ya udah ini. Ini teh. Ini yang asin. Sampai ke Ayo, tisu. langsung. Ini airnya tuh Oke lah. bocor. Sudah tadi mah. Bocor. Ya, terus 12 Ustaz. Sampai. Dokter nuhun. Nuhun guys. Kemarin teh kan tos tampil nya Di? solawatan. Oh, mohon. Kan aya goyangan sakediknya haramnya pose. Ada teh komen eta mah. Harusnya jangan Ada terang tau mah. Kan haruskeun heula ka Pak Ustaz Ya. soleh. Emang haram cek ai cek kali teh Pak Ustaz antos kumaha teh dan teh goyang kumaha di dinya. Si Pak Ustaz soleh. Barang teh Lalu lembek. ai cek Pak Ustaz nya. Geus cenah tong nanyakeun atuh. Bae kumaha dinya cenah. Kita sih bosan ku ngaji tauhid gitu-gitu we. Nu wajib gitu. Nih jadi Ada mah suran punya terhadir harta suran lah. Kayaknya bawang. Kumahanya teu nyaman gitu. ini da Allah da terang ibu. Jadi kumaha enak cenah cek Pak Ustaz teh. Yo suara awewe kabeh suara awewe mah cenah haram. Nah, kami santan mah sanes. Ada nih anak kita teu suara mah teu orat. Kecuali kami dianggo ngarayu nya. Dianggo ngaos mah teu. Nya nya urang teh kumaha. Mohon. Ai jadi cek ibu Pak Ustaz kumaha niatnya geus kumaha mararah. Ya. Pokoknya kayak Bu, Dibanjur. kami kita berperilaku nggak nyaman, ya sesudahnya istighfar aja, gampang. Bisi dosa gitu kan. Tapi danya da urang ge kada batasannya bosannya ada goyangnya kumaha goyang da sanes goyangnya urang teh ngan ukurnya kitu. Sakade ala kadana lah gitu. Daripada cicing teh, da mun cicing teh. Cek penonton teh naon ieu teh. Jika patung. Enak ku ibu teh bisa we ka batur cenah pamajikan dunia ge cenah samaya ku urang. Tak itu Bu sieun dibalikeunnya. Ku ibu-ibu tapi ibu itu teh wantun nyarios di teh wantun kitunya da urang teh masih kana ngaragangannya. Dan kieu Bu, PMF lah kira ini pemasalahnya teruskeun. Ya, itu menghargai. Iya. Kadang orang sok celetuk ke penasarannya. Urusan mah jelas kan ayeuna saur Al-Qur'an yang kitu-kitu we. Mohon. Ibu-ibu nah nu bareng. Kadang-kadang Ustaz ge bingung. Aduh, dibejakeun. Kumaha nya? Tapi da Pak Ustaz. Mata kuning ngawas Ngawas mah. kamari saklek, we haram. Ada sare ibu-ibuna. Coba teh Pak Ustaz kumaha atuh da tos kagok. Geus tong nanyakeun. Ari mah talan naroskeun goyang, tapi sok goyang dompet. Goyang dompet.